Voltes to. Ayun, tinulak. Nako, ang galing circus doon. Oh. Oh, ayan mga bata, mga lutin. Kaya silang nagsiswimming dito sa sila, oh. Tapos tatalon sila. Voltes 1. Body, ayun. Oh, siya daw naman. Ito. Paano siya ka? Wow, nag-dive. Ayun. Okay. Okay. Hop! Ayun. Ito. Ayan. Oh, ganun lang ang alam niya, patalon-talon. Shout out. Yun. Shout out, big head. Shout out. Oh, okay na. Okay. Oh, siya daw pa, pagbigyan natin. Sige, last. Ayun, patalon-talon ka lang eh. Floating. Ayun daw, oh. Nagpapractice silang lumangoy. Oh, shout out ka pa. Oh, sige. Oh, last. 1, 2, 3. Shout out, Joey. Okay na.